ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التفويض إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الطلب إلا منك ومن الصبر إلا في طاعتك ومن الذل إلا في بابك ومن الرجاء إلا في يديك الكريمتين ومن الرهبة والخوف إلا بجلالك العظيم يا أرحم الراحمين ikado tanu be Allah subhanahu wa ta'ala amba tanu ka wale nyumando katubi ka segi kata mukaddeme nyini kafe katanga nyini kafe akan kishi anyere kun toro ma na ngabara jugo naye mami kanda otigila made kandara alaka nena ukanda naye mama fili kanda chokote otigila mana alaka kishi oflimo be sheria kafo bato fen foite nyere la nale kelente ka sheria kafo Muhammadu ya ka jonye aka chidendo ka nyine afa aka sali ani kishi ako jide aka anaka somgo ana jenyo ani mama yi seda usenda nona ka balo islamique ka fatwa aka sali ko chamana ni kishi ko chamana o fa nya fo ni islamia folie ode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ina fo nya fo wi tugo mi sigi temenena ngambe je ka nyon baro nyonya kitabu minna no de to al minzaru fi bayani kathirin min al akhta' ash-sha'i'a kitabu in to de kitabu tigi yella nyini ke jumen kamo ay liputa kala jelike o koro ka fleli ke ka wasa filiwla filiminu na charinedo ambolo nabi ke sababu ye kamo chaman kuna boye ala kan kishamu wayaka kitabu kuma damne ni miye ala ibe kuma damne ni miye wati bela jile ya damne no de ode jumen tauhidu ala kelebantia filiminu be anga danganiya wula filiminu be ala kelebantia wula ambolo akuma na ode ka sigite meni ankuma noka ko flanka foya abikla kata kla yoro flamo belebeleba ani fitini belebeleba imano ke e bora islamia la ibike kafiri ala kan kishamo fitini nimi janto hal no ti girinki kafiriya ibisonga si ala fe ka soro baraji foyti bulu ala kan kisha belajelemo o halisa belebeleba kuma dedo bitay jumayye adhabuhu wan nadhru lil quburi أو الموتى شرك أكبر أكوكا كنتجليك والمكدف لينتا شوي كوني مبلا جلبي جاتي فلانكا فويا بلبلباي ما تشامن تادو أباكر أكو كنتجلي من فلاني الله سبحانه وتعالى بكنتو أكا كتاب باينا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ni aya ine ba yira kwati ben e ka kantigeli ke fenwere ni alate o de la kuma nunu fenfe be fo dalu de ba la qur'ane kono ibe ma chama yesi sa ala ka hinana ala ka anu bela jele kanda ibe do kam ba fa ay kuma fenwere o ka sa ka ni to wallahi ne ka tawhidu manye nafatika barato shida wano manye erete jaire sallallahu alaihi wasallam ala kira ya kanyina maya bede ke abika mawole katani ko nunu mo
ebe joni ko minun na ko ko bawte ni de be ke sababu ye katani ye tasmana ala kan kisiamu fika ni de nyanyini ka don folo bi soro ka wole ko islame ebe soro ka wole sakika islame ka kene nga ebe yere dambe kata islame mo fe min banye ani fe min batnye eto nyanyini ko don yoro ibara ide o kantigeli min fleni ni de daluye ala ko aka chide mo ka fo eka seli ani ka kantigeli ika nyenemaya ika saya ni bela jele ala portale intayo mi fe bela jele tigiye ko o ala ye jumaye o de maye mammi ni kafo nyogon taala mammi deme nyogon taala fenti ani mimbe sanga ako wa bizalika umir afuye kenya mariara o dorondela wa ana awwalul muslimin mammi ya yerba kumbedi ala modi bole ko islame al istislamu lillahi ki yerba kundi alam aya be muirana aba yirana kafo kama anna salata lillahi wahdahu fannusuku wadhabhu lillahi wahdahu seli be ke ala kelen jogo minde kantigali fana be ke ala kelen yo jogo de la ati be ka kantigali ke fe were minte alay ati be ka kantigali ke sira were fe minte alay nyamariya sira minka oti ben fiyo odela aya wera unana sura wera la ala ba fanye fasalli li rabbika wanhar seli tigiye ika kantigali kaye fana amma chaman baby ubedo flanka fo yakono e ba sura be faye ko jina go giga nin kantige ene yo kantige e be sali la dongodo ne mo nyenyini ko don o koni ye bole de islamia la e be ka sali ngana fatika sali la e be ka sali asali temine se ala te flanka fo ka baram ne koy ala be ma be ka baram ne fo na bora flanka fo la ale ka barati yala ala fi se kafiri do ala de yikale akwate do aljina kono yoro ni ala ko minte do jon mi se ko la do ako innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna koni mami flan ka foya ke ko tigen kala ali alabi kal ay aljina ko tike ka harami okoro don jogo ta aljina kono o bara nunu ni mo nyanyini ko don ebi sengada ma chama de baby aba fo ko jina ko ka kantigeli ke karima sina ko nin kantige tani saraka inta ka kantige tani inta ka kantige saraka yere koro yimi jamana ngona mo yere mo nyini ko o koro yere do folo ebe boli son chama nge bo wele ko saraka o te saraka ide koro de be saraka la saraka ye fenyu mon badi abidi dese bato mo minu nakaka wala sai ka baraji soro enga dobe na fe ko nin bagan kantige ta misi blema nyini ka fagata misi jema nyini ka kantige akorta ka kantige sani duguje anye siri ka kantige angoni mine ika fiya tigala ka faga e be klaka ni bela jele wele ke be saraka bola te saraka bola de be boli sondela woni de ka cha jamana en kono ya kosobe ni bora sita kata badala ibita mo usigile sora kamo ye minum be afo kwa kulu sigi kunyi ku ka bara jmenye ko ka saraka misi u kantige mo yo wala sa kwa keto ko kanye ko chama be kuta keto ko do wala lo modo be tu jo ya kanye ko fana ko ya la bato dai ni ka ba koy telma ko birila ka menena no fo domi abuka islamia gelesa akana na ko tema danga wallahi atika gelede ni de ya keto ko ni de ya yere islamia mi ni ala ya damo de odeni o bara mi fleni ati be ka sali ke fenwere ye chogo minde ni ala kelente ati be o chogo kele na ika kantigeli ke foye ni Allah subhanahu wa ta'ala kelente ka keni konon je ya yere ka ke ki yere majini Allah subhanahu wa ta'ala e ma ya lillahi mi be faga ala mo fo lahiya en kibari ala akale asugo ale mo ta'ala ajoli ale mo ta'ala ale mo be jumaina ala o de ya kantigera ku min kam ala en siranya min bala ala en siranya min na kantigera kam ka kantige ala jati kam ni ya kantige o kam ala kam ibi soro ka na fasoro ma chama be o senga de do ni ko na ko so be do be abu nye ko hali soti se ka jo fi ka misifa ni ki bi ka so bili doro kano kede ka so ma joli bon amoro fana bon nege bi ka yasin de kala ka so ma joli bon o tike ko ngobe ma garzige siride la hawla wala quwwata illa billah ebe fendo ke kebo kete kulu ni misi wasaka daga boy dala o ba soro ka bato betnye sambi woro seli yo min ke yika compteur bla zero la ala fe ka fiye kafiri mona bite moka dungo do ibi kana misiri la
dongo do ere de kon be bara nyumauna nga ja ere be ka bara minu ke ala ere mo taala parce que islamé o kalisi ba mimbe to ere masebo kon ala fi e jatele de islamé ere wa nga janto de anga ko nunu nyenyini ka don ko sobe sayyidina ali ka kuma do be ya mi mina ka bo ala kira allah sallallahu alaihi wasallam abe mu fa ako la'ana allah man dabaha li ghayri allah ala ka danga be ma ko ma mi kantigeli ke fe were mi te ala yi akantiga jinewi akantiga ni yoro kuma de be anga nin sonta anga nin keta jine ko ko ganin faga afara ko ganin sonni keta o ko ala ka danga be ma ko mama e kantiga li ke fere minte ala yi ko ala ka danga bi ko anga jatto de ni ma mi feka segini kitabu mo ibta sahih muslimu daile ka laje iba sura kono o fe mi e ka dafaleta yoro fana ka jago ki dafale ma nyumauna o chari ne bado jamana in kono ya do ba fa dengo be na ni e den soro men dafale ni ma nyumaina ni e den soro men ke alay o tibe dafale yere bakilu ka ala bato de dafale ye fe nyumam bay nga tibe aka ke fewere minti alaye o de la halika dafale ka fa ala niye nindia mfana be ninke o bakilu ka ala bato de doni bo fe o kanune te ko sube kuma infamu ama fiye ko haramu do de me o kanune te do ka fa sa den ko be na ala niye den no yanye me kalo kelen su ala niye den no yanye me kletan su ala niye den no yanye be ni sarakati mbo o bakilu ka ala bato de min che kan e ba ko ke folo de bi soro ka fo ala ni no yanye ni ke mba ni fe kan ni no yanye o de che kan ni bi dafale ala la nga femi kati dafale ma nyuman dola walma ki dafale fenwere la o e fenye femi na baliledo allah me ikado ka fo dafale fem bilbile badi allah subhanahu wa ta'ala bulo abi mufaka qur'ani aya la ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadr fa inna allaha ya'lamu yarawre yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana مستطيرا أقوى من النفقات فين فكان نفقات لا أما الدفلي فين فتا كاكادو على بعض دونكوي كوا ما منو بدفلين دفع نو بسرا دنيا دومينا كموكا جل كوسبي على بقولو تيجلا موتانو نيمبebe muirana bairana ja dafale ka go ala bolo kosobe o abis amisinga don ala kan kumaina ko dafale fanay ala bato dode ibsingo de ta ayina o adunte be ala bato fansi ka di femere moni ala yerete o de la ko bato o e to globalement ala jenani fenfeye ay nya maria ke fenfena akera duskuna siriwo akera nenkun ka kuma yiwo akera farukolo ka bara yiwo be wele ko bato ay be dafale minta bato de ati be ki dafale femere la ni allah subhanahu wa ta'ala te wangi mo fana dafale nona ya min charune de ambulo ya o bakhilu ka dafale nta de o kanunente ala nin kenye fana benike o korana ma ke ta ke kuma koroto de e ko ala de no ya ni de no ya men nin sarakati ni de ma no ya yedo est ce ba ke o est ce ka o ke ala la e ba ke de ba fo ala nyenin ke na so nyenin ke e kamo ba nyini fe kan ni no ya yi ala bi ka duwa jabi teliyala o de yake tugo nyumayi angan janto dafale ani kantigeli abtibe akake foye ni allah subhanahu wa ta'ala te adoy jumaye tuguni hal saw bela jele ye flanka foya bilebele bawye at-tawafu ala al-quburi wat-tamassuh biha wat-tabarruk biha fahada kulluhu shirkun akbar kata kaburu la munumunu kati joshi kaburu la kata buguruta ka barka nyini nayi kati noro akogola olu be ye fen min nabi do flanka fu ya bilbele ba kono parce que abe kono ko bi ni nafa on ne ko ka bi ni nafa do ya bla place de la place min no e jonga place allah subhanahu wa ta'ala o tawafu min flani hali ba ya al kaaba min be tawafu bato bilbele bado o tawafu akana kinya ko ka bi daga ni magante ati be ka yoro si tawafu ni magante wa bi be ka al kaaba de tawafu wa halo ola ke tugo foro la o bato min kerengere ni do al kaaba yoro indamana o bato min kerengere ni do al kaaba yoro damana ni safa ni marwa ko la munumunu katani ka segike o fe be ko ala
me nya mariya wala ati be ka tawafu ko la se obe mo nege ni me ne ko sa ko do mo ka kana ta kaburu do la munumunu ba fo otu janga do me wa alkaba te munumuna akuma alkaba ne ka kaburu mi se ka kekele akuma ife alkaba munumunu ni ko ye ni dunga kuma do de ko forate doro ka kaya ayo chuga te ko ngala de ko ka munumunu ala de jendi Ibrahim ma ako munumunu ka kila ka nyamariya ko wele ke mauka na kana la munumunu wazim fi nasi bil hajji atuka rijala ako wele ke ukana yoro ina Ibrahim ko an kante be soro de ake ka no hami ibla la mina doro ke ka wele ke ima ya halisini foka ta se nyewuli mo bita hiji wati bela jele ake ka wele ke doro wele lasile mo to nera ala bulo tawafu ka ke alkabala ani ka tawafu ke kaburu la ya o te nyonya sira la de o te fen kilo yede don yi alaka nyamariya ye na min ba mbolo ya ni nya yoro were la wulu ya yere ka ko glane ko karabale wari nyini sira we fo do bi yala hal no tarabbe kaburu dom ibay ma do bu voyage sira fo be fatu yoro do la usube do yoro la akata bursu ko na de la ni mamim ta bursu ko no ko so be ibay surtout en balma suraka ibado lude bi yala fa fela nunna no ye do kaburu ye do bena kaburu en kori wa fa ko manyu man kaburu do ado yere be iba sura tigi ku de saliyere hanna be saliyati be ka munumunu kaburu min kawsani ala kira kaburu ya obeya oti ala kira maso kaburu ka kebato yoro ya maso mo manyuma nyuma inde kaburu na kebato yoro ala kira ta kofe sallallahu alaihi wasallam angan janto angana farati nunu ye ma kalabanchu ka warudu sirawdi fubi yala ka baga wali kaburu mo ku nyini nu ya ye tigite mina dorobo jo ba foko ni umo ke koroba do dayoro ayaw janto de nimbara minu fleflan ka foya de do ni ya ke doro mo ko bisa ede kata kati noro kaburu la ko bo tata ko mumuila na ye ne kuma fo angongo mauba mere ka foko hasidiya do wallahi ta ado beke iba surati la mawere kala nyinite ad obeta kaburu do bato iba suro kaburu tigi yara do kumbe tawhidu mo kundo kunte so mo fiyo ngaw fatule iba suro do bake ko tro fe mi fle ko jugu bado e ko kebe ma mi fe akunte so mimo munafatu le bo kala na sore ka fenye nyai o ala de mason kaburu kabato ala yo bali ka fanye yoro chama ala kiraba fanye yoro chama o ka fokede bita kaburu ke na fo hiji yoro o ko jugu belebele bayi ala kan nena o bela jele kisamo o anga doni mami mboke o tigila mabe kam misaliya de tayna fo kale fana de yoro do suganti ayere ya bino yoro ke na fo alkaba yoro ni gonu no temana ka koy sedo ala kirani sahaba do bora sallallahu alaihi wasallam hunainu wati ani ma do bora joni mi kan kuma in lakali o de joni abi waqidil laysi aqulu bora ala kiran no fe kura lamado islamiyala uni kafiriya majama kosobe o koro tubi wati kura do unana se yoro dola kafiru kumbo yoro imbato unana se yoro dola kuma ifamu de kafiru kumbe yoro imbato yoro kafiru kumba munumunu oba munumuna fo zati anwat oba munumunu o yu kanto ala kiramo sallallahu alaihi wasallam ma kura minun done do ko la do yu kanto ala kiramo we mo faye o kwa mo ya rasulullah ala ka chide ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwat faqala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح ننوم بورا على كتشدي نوفي حنيننا مين بك لك لأقول كرا لما كندو دواتي كندو سلامي على ولو yoro doye kafiru be yoro min takake bato yoro uyaye atenya na do nyekoro unye balo be munumunu ala tugomi ulu do yu kanto ala kiramo ko ala katide iteni nyogona glanye madina amfana katoka munumunu
yayi ni be da mun de yirle ka do ko diine ta hakilla ni dungo yoro nde ba fe abi ni doye afa doro be boli kata o de lay baye ma club be ba ma chama be u fawlu mo ke o kera juro yoro na le ya dointa a wenna fani do sa fana be boli kana ba ale fana fa ku e ma nyumande akana ni kata ni kam munu ay kuma infam amma fi nge etita ma nyuman kaburula kata ziyara ke kadwo kala o mafo adwo ke togo ala kira ya fo togo mi abikete de sallallahu alaihi wasallam afora de kata kaburu nunun la munu ina fo alkaba be munu togo mi o tebe wal makata kibita barka de nyini abuguru na fe ona we fenye fe mi na balledo o ko ala ka chide mo kite ni nyona glanye ina fo ni mi nyon fle nunun bolowa ala kira ko Allahu akbar ko ala ka boko ko ni ko nunu ko ni te ko kurai ko ni nyon kera ka teme ko men kale masala nen ni be masami mbulo bani israila ka we ni nyon na fo Musa ye dodo o ko Musa ite ala do glan yere ye istati lamana ikabla ferewla ina fo ala be nunu mbulo chokomea boli zona nunu mbulo chokomea ko Musa ko ima do ko aw ye ko don balewde ala kira fana be ko kuma nyon na de fo nunu yede ni fora nunu ye kateme na soro ko do ko mi dabora chenya de kamo ala kira ko be jeni akake ngaya ye flanka fo ya de aya ye fendo femi nati be ni hadisa ahmadi ya bo tarmizi ya bo hadisa kenan mando fana ni mami mi fega segamo o ulu ya dabo kama kube munke o be fede ka baraka soro abu yere nye ko bara do de do mimbu lase alamo ala kira fleka yiru la ko do mbali ya bara de do ni mami yake be ke flanka fo de wajubu yate na ya fodoro ba mire ka fo nyo fo ya sigite mene abe do nye ko bi ma chama nege noye ko te ma nyuma unde fe ukasirate ma nyuma na ngimo wallahi wote nye ma sitege islamé fa ka so be da ma nyuma kola parce que ala yere de ko ma nyuma be ala kira yere de fo sallallahu alaihi wasallam ngam ma nyuma ka bonya hake de bala esi abi be ka ala kira ka hake ta kadne mo wa obi be o abo tugo de la ti be ka ala fana ka hake ta kadi ala kira mo sallallahu alaihi wasallam ko yo tugo de ne ki ba ala kira fede fe min kada yebe tugo de ko ke o de ala kira sallallahu alaihi wasallam telma kumbe sirani ko nununye do ayi sigile to akwa amba aisha mo akona kuntesira kuma ila mede parce abina ko me abi fe ka fendo ka fa bi siran ka nye bara o tede nga anye bala nunu ye mawie o tubi kurado makanda yeleni kofe alkaba de kwa kumba dawere ubwala ka ke dobi do kateme wala sa me anyebala abu bolo chogomi ajabi tige ukana na ta ablam minan kono minna kala nyini madabo kamo oni be yayi ala kirabe sira sallallahu alaihi wasallam angana ta bin flan kafu ya kono anya mariyara ko minango ke doroka dawmo wajala ni Umar kunna radiyallahu anhu sahaba bay nasir hajarul aswad mo yoro mimbe na asumusumu ni kay ni masaka asumusumu bi bolo nya sha mo doroka teme Umar kumbe munge ni Umar na ba fo ke farakurunde doro iteseka maana fa iteseka torose mamo ni na kuma ala kira ke sumusumu wallahi muti sumusumu anga conviunde kala parce convie na to farakuru ina ba to ala kanye ko farakuru yere de biseka sana abkanye ko farakuru yere biseka klebo ngode be mawu chama mbulo ibaya le bita kaburu ina ben karsa kaburu koni nununde kaburu ye abita abeni nchokolata ama fiye ko ma nyumonte nga donde ku tiseka maana fa tiseka matoro ko imbela jele ala tadi ni se kumbu ye udale ndo yoro me obewuli siza katemenu ka nafla selwi obewuli siza katemeni farda seli nga setu ye okabara tigera nye ko ne udale do kakia madoko no ay beti joki dama kachola sango geleara ay sana balo masoro ay balo ko no ya nyode fi ngoni lalo mayar tal ni tara masoro sno wala bi so ngi ka chifay ane tara soro sale dodo ibi ka chifo e jogode anyene kuma fo yoro dola wati be ba ya amba fo alo dona insigi mi ga ma do ba kuma fo wallahi kuma inda ba kun yella dili doronde be do kame abe kam ma nyuma hasidiya de abe mawketa ne min sigi le flaw nye ko ala kan kisi ne mo ka fo ko ne ala kan kisi o mo an mo ke adonne do jamana na ma be ba do no Sheikh Abbay tamani bela jere ba do ma kun do tauhidu tigido ala kun ya bonya ka karama o kai akunte son hali ne bi ka ala kirata no ki bolo nya shamo ngai ba ye bi jamana fanchama mo buda fale ala kuma info kunte ko ne bi jugala na ye ne ja ebe jama yoro mina mitan sige ka jamani ne
afokun te jugaliye wa ale fatura yoromi o ya ka baroke yorodi o de la anga chogoroba ma so sange ka sirala ibita manyuma su chama la ibita so ibita sange de surula kata so joguna abaleledo wado ba fokuba compare abunye koro ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ko so de jora o kaburu kuna walma o kaburu de nana takado misiri kono o kuma te tinyede ala kira kaburu te misiri kono misiri de bonyana kana gun amba aisha kasola ala kira kaburu de be sallallahu alaihi wasallam non ta kaburu te misiri kono o fanga janto fen min te be o ka ke kira kaburu la o bena ke nene e mo ke kaburu la tokoli o bena ke tokoli ko in fokun te haside ko a fokun yede an anye l'islamiyat nye mi e mako min nu te kay non te wallahi ka jama'i ni ka fen e bena do ka fonna fatola do mi ni sera ala fe katijo ala ni koro ibina doka fo ko te fo nyeye e be ka minu wele ulu yi nyona jonde e be ka minu wele e be ka kungo de sumo e be ka minu wele utise ka hera sama kasimo e be ka minu wele utise ka toro nyoni ka bika wallahi utise en nubu solo be da chenchena nubu dola se ola dumu be kulongo far sokola wa nubu solo bawu ta defleke o kaburu sanfe wa ado yere be hali ya nulu kafato lubuku ka kaburu la be folo ka ke wari nyini yoro ka blaw dewnya la hawla wala quwwata illa billah ala ka famu nyumanda Allahi rabbil alamin ka kaburu ka fibita barka nyinana ka be nafanya ye abe toro nyoni ka bika o fenye femi nabi ka dine nyai bolo o fenye femi ni islameta ke fiu abadan nonte kata kaburu ziyara ala kira yo fanye sallallahu alaihi wasallam wa barajibo la fana o benedo basi foitola ngama u chama to fe koy o be jumay fe min kadulu ni yere yo koke sey fe nunu na ko chama de ba jugoro o de lay baye nye fan chama ma minu yeni namara nunu ke kosobe no qualifier le do ala kateme beka o de rafidawi minu be wele ko shiya mo kaburu be bulu bolo tellement be confiant nege iran jamana na kaburu do be plaki jole do aka ba do ko joni kaburu e ko jibrila kaburu e joni afo ko jibrila resara o kaburu be bulu be confiant nege wallahi na waru bore ka kuma me abe jamana minu na abe wari min do e petrolita do miliaru million keme yiri ka uchama lalo mobe na nuka wariye kanu sorry a yoro nununa wala lu yerebeta no tara do klama fe wati mo soroka tulu bobo katanwi mawde binna nuka wariye ka blay yana kana wari damo ni sebaye ati wuli ka sigi folo aka sigi yere folo ke yana ka fo kebe na wari yere damo ibla la kika duwo min ka yo de ba nafa ala kira ya fo chugo mi akete o de ba nafa o nafa de bisamo here fana bi nafa de soro ula gawbe mawde negen ko tromper ka dugu jo kaburu bato kamo kata yoro labe wali kaburu minun do were be alla ko donete kana kaba ko haramu ko chama kala ka so jwala kaburu be ni ulu jole ere be songa ki abu songa ki nyegoro ko ni présence yoro tellement que le ka jo ka labe kaburu kuna oni koye ko minuna baliledo odela ko wele ki dama kasula ala ere be illaje wallahi hina toko danedo ala ba nyininga ka kitabu bayin kono amman yujibul mutarra iza daa wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun ko joni de be kono gamba to jabi sanaya wole joni bo jabi ala doro de bo jabi joni de be se ka ko jugo wuli ka bwanga joni de yanke nona blaidu holoka ebe ka manyuma minfo na sura kumese ka yere nafa na sura kumese ka toro nyoni ka bo ayere ka akumesa wa akuntesa ko na sura kumese ka yere lafia ngoni kuma senso ko wa ama vie ko manyuma ko te tnyede ayo yoro infamu ambo foko tani kasi parce que mo de nege noye obeka ma chama de nege noye abe mo nye korode ko ne ko de kebe ke tawhidu mai ko korokete ma bonya o te tnyede alaka waliyu chama mbakumbe nyode fiengonga alaka waliyu be ka chanchugo mi setane ka waliyu yere ka chani alaka waliyu wa setane ka waliyu riba sura ka chalo lu de be daraja usoro no de manyuma on chama temena ko
ma ɲumanw caman caman ala ye kabako karamaw kɛ maa minnu ye Abdullah ibn Abbas a bɛ sahababa min tɔgɔ mɛn waati bɛɛ lajɛlen na wajulikɛlaw da ala jɔnba in a su bɛ don don min u y'a bila dingɛ kɔnɔ ka bɔgɔ k'a da la dɔrɔn maaw ye kuranɛ kalankan dɔ mɛn fo ka maaw jatigɛ si t'a dɔn a bɛ ka bɔ yɔrɔ min ala ye kabako kow caman k'u ye nka e y'a mɛn fɔlɔ ko kaburu ko maaw bɛ taa ka t'u dafalen n'o kɛra jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ cogo di e k'a mɛn sisan kuranɛ kalan ka bɔ dɔ kaburu la dɔrɔn a bɛ kɛ cogo di maa minnu bɛ ka taa baga fali ma k'o bato ni kuranɛ kalan bɔra kaburu la olu tɛ n'o fɔ k'o ka fisa ni alakira yɛrɛ ye sallallahu alaihi wa sallam a bɛ fɔ yan ko dɔw b'a fɔ k'i ka taa olu ka kaburu ziyara k'o baraji ka bɔ i ka taa hiji la o bɛɛ tɛ fɔ jamana in kɔnɔ yan i b'o kan mɛn an ba taa hali sini maa ɲuman ninnu an t'u wele koyi an b'olu kɛ surunalidonba de ye an ni ala cɛ n k'o de ye filankafoya ye makan kafiriw tun b'o de fɔ alakira ko ma sallallahu alaihi wa sallam ko aw bɛ sɔn ka fɛn wɛrɛ bato min t'a la ko anw ti ka ninnu bato koyi ma na'buduhum anw ti k'u bato koyi illa liyuqarribuna ila allahi zulfa mais an bɛ k'an gulon olu de la walasa u k'an se ala ma parce que olu bɛ ala ka kɔdi dɔ teliya ala ka tɛmɛ an kan ko makan kafiriw tun b'o de fɔ wa hali sisan bi kafiriw bɛ k'o kelen de fɔ n'i ko dɔrɔn a jɔ an ka dɔn bɛ sa an t'a bato kow ye sababu de ye n'e bana na i tɛ t'i da dɔgɔtɔrɔ bɛ pikiri k'i la wa o de b'i kɛ na u bɛ sin ka kunfin hakili suɲɛ k'a ko ni nin ye dɔgɔtɔrɔ ka pikiri kɛ n'e ka taa ɲɛgɛn na o ye kuma wɛrɛ a fɔra de ko fɛn min ye ala ta ye k'i k'o di ala ma o de fɔra i ɲɛna kana kuma ta munumunu yɔrɔ kelen e de ye layidu ta ala ye suratul fatiha la ka ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maa mi jagoya dɛ ala ye kelen pewu an bɛ kelen pewu de bato n tɛ fɛn wɛrɛ bato ni ala tɛ wa n bɛ dɛmɛ ɲini e kelen dɔrɔn de fɛ e dun bɛ ka kaburu bato e dun bɛ ka dɛmɛ ɲini su fɛ a dalen fɛn min tɛ se ka dimɔgɔ ɲɔni ka bɔ a yɛrɛ la i bɛ ka dɛmɛ ɲini o fɛ nin ye kojuguba ye dɛ e m'a ye hali ka maa ɲumanw tɛmɛ u dan kan u bɛ kungo se hali maa ɲumanw ma kiyama don a kɔrɔ tɛ ko ala bɛna maa ɲuman ninnu lajaba dɛ parce que a b'i ka fɛsɛfɛsɛli gɛlɛya o e m'a mɛn kuranɛ kɔnɔ ala bɛ mun fɔ isa ye tiɲɛnikɛlaw kulelen k'a fɔ ko isa ye ala de ye ala bɛ isa minɛ kiyama don k'a minɛ k'a jɔ k'a ɲininka wa idh qala allahu ya isa ibn maryam ko tuma min na isa ala y'a fɔ isa ye n'o ye mariyami den ye anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah o kuma e de y'a fɔ maaw ye k'u ka i n'i ba kɛ ala ye ka ala yɛrɛ to yen wa isa bɛ kasi a b'a fɔ subhana sanuya bɛ ko ne b'o fɔ cogo di e bɛ fɛn fɔ cogo di fɛn min tɛ n ka hakɛ i ko n ka min fɔ n y'o de fɔ ala nin ko in t'a kalama dɛ ala kana minɛ ni lalomaw ka kuma ye dɛ nin ye isa ye e bɛ ka maa ɲuman min bato o maa ɲuman ci ma bɔ sanfɛ yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ don alijinɛ na caman yɛrɛ bɛ wele jamana in kɔnɔ yan ko maa ɲuman i b'a sɔrɔ o tɛ ala ka maa ɲuman ye sitani ka maa ɲuman don dɛ bamanan walejuw siya sabu tɛ dɛ kuma n'a tɛmɛ sira don boli sɔnnabaw turabudalabaw kolonifilabaw dugu wɔkulɔnintigiw sanbiritigiw olu bɛɛ kɛlen don maaba ye jamana in kɔnɔ wa hali u bɛ sɛgɛrɛ jamana ka kow la ka taa duwawu ɲini u fɛ o bɛ duwawu jumɛn kɛ kafiri ka duwawu bɛ taa min ko wɔkulɔ b'a bolo dɔrɔn jama b'a kɔ karamɔgɔw yɛrɛ b'o ta k'o kɛ jamana maaba dɔ ye k'a sɔrɔ kafiri don a mana jama sɔrɔ cogo o cogo kafiri de don kafiri ye kafiri de ye a ka duwawu tɛ taa yɔrɔ si a ko man di ala ye e maa min y'i tugu k'a kanu fana a kelen ko ka ala kɛlɛ i k'a dɔn kungo b'i ni ala cɛ an tɛ da bɛɛ ka waliya la dɛ o de la an ka alimamiba ninnu ka kuma don alimamiba naani olu bɛɛ ka kuma de ye nin ye abu hanifa malik shafi ahmad ala ka hinɛ b'u bɛɛ lajɛlen ma ko n'a y'a ye mɔgɔ bɛ taama ji sanfɛ fo ka fɔlɔkɔ wuli a nɔfɛ yɔrɔ ye kabako ye dɛ a y'a ye maa bɛ don tasuma na ka bɔ hali sisi tɛ k'a ka guloki la k'a kana sɔn a ye fɔlɔ dɛ fo a k'a lajɛ est ce que ala kira ye min fɔ a bɛ k'o kɛ wa sallallahu alaihi wa sallam ɔ nin yɔrɔ in de y'anw jɛya bi jama ka kɛ dɔ kɔ dɔrɔn walima a tigi ka kabako konin dɔ kɛ dɔrɔn walima a ka fɛnnin dɔ kɛ ayi o kɔni o fa bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fɛn ye a b'a k'a daji bɛ furakɛli kɛ a sugunɛ bɛ furakɛli kɛ dɔgɔtɔrɔso tanya bɛ jamana in na ka kɔrɔ Gabriel Ture falen don Ponge falen don i tɛ n'i sugunɛ kɛ i ka maaw furakɛ sa corona nana i sugunɛ bɛ min i daji bɛ min i tɛ maaw furakɛ a y'a to an k'an ɲɛ yɛlɛ an k'a faamu maa si juguya tɛ n'i k'i ye ala ka waliyu ye n'i bɛ ala kira kɔ walahi an bɛ sɔn ye nka waliyu min tɛ sali
waliyu dongela waliyu mini muso b'u dorogo ɲɔgɔn na waliyu nambaratɔ waliyu banenikɛla waliyu min bɛ silamɛya sopasumaw ta k'a fɔ ko kun tɛ nin si la an bɛ sɔn e ka waliyuya mɔ cogo di e tɛ ala ka waliyu ye dɛ e ye sitane ka waliyu de parce que o bɛ maaw sama ka bɔ nɔrɔ la ka taa n'u ye dibi la o de ka ca anw fɛ yan bi jamana in kɔnɔ a bɛ bɛɛ ka mɛn ala de bɛ ŋaniyaw dɔn sa ala bɛ ŋaniyaw dɔn ne min bɛ ne hakili la n ko ciden cira mun kama inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula ciden cira de walasa an ga da ko hakilina inte bara dine na anana ka seriya de kanga kuma dalute machine ala ce tugune no kun te be de be na ta fa ala ne kun nyano woni yoro inde do jamma fam ko yi ko ne be ni ya fanye de mo cide bla la kana o de kam ka yidi la ko hakilina te wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ati beni ala na ka cide ye min ke nyamariya ko ay ni ke wal may ni to e ka fo ke bina sugantidi ko ko la ko na ala je yoro min kan o koro de islamay man koro de yoy an an janto ambe farati bilbile bala ma nyumaw ulu be ala ka ma nyumam bawbe o chaman tebena wa chaman be kalon be dawla kalon baw o de ba abarobo kata se ma nyumam badomo o ma nyuma in kalon baw be dala bi nye kono o be tariqa u fa kulu seme ala kasoro wallahi nye kunte alaikum bi ala kira ka sunna de ka ami jenge hali sinkele o de joni Abdul Qadir Jailani rahimahullah ala jomba kundo kalo min be dala jamana ngone ya yoro ma nyuma on chama bite o be kalo ni maw nanu ko fe o bosi go be kalo baw tige o ba fo ni yaketa kasoro kuma site tnyai ngwa ambe kan kuma min fo ya dallu de bambolo an yere min sigile flaw nye koro ya wallahi an ga toroba abe balola no e buye bayala ka shini kene adamu do tara dugu dola bursu kono dugu dola kata fo ye ko be ka shoke sura fanai be girena shoka o ya sanga ke sura fanai anye kuma indo ka nyenyini ka sege atara soro mami yafo okoko shokoro de kunga cha kura bola kale kam mina kunna gala ka ya dabo de kam ko ga ya fa mala kam wa konu nu bebe tani nambara de la iba be kalonde damma chama na kasoro kuma nunu tetnyai o Abdul Qadir Jailani mawba la kali abi fok mawla ko do kai to salila ayato salila yoromi abidu klama fi sella kalande do be kerefe o be somi koni abi salila ko noro basinga poy kurantei ma boya abina bo ale nyogona junu mutoni le kale sirana de ko auzu billahi minash shaitanir rajim yayi malmo ma difference de planeta ngaunta wo tegere do glace la ko ma unta nunu kalabanci ka cha mana ko boy al ko boy be siram ya ganseru de do o be nambara minke ani tetili minke ka chan ko sobe de e ma jamana ngona ni min kontana do ni doro o biti sigi kulu wodola ka tunu mawla kana kale kera mani ma ala ka famu ni mandamo ko me wati bana allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin jamana jazakallahu khairan man garama khaira jazakallahu khairan ala kausara jamana nyumanya tebsigi bau khairan man garama nyumanya tebsigi khairan ala man garama